Mungu husaidia mjinga ila hamutaki, kwa sababu utajiri wa mjinga unakaa katika mawazo. Hataki kutumika kazi, anafikiri akitembea njiani ataogota. Oh, bustani ya Edeni kulipitika mambo, bustani ya Edeni kulipitika mambo. Jehova Mungu wangu alipobarikiwa, Jehova Mungu alipobarikiwa. Ndio tunamshukuru Mungu kwa kutupatia tena neema na kibali ya kuwa hapa kwenye radio hii, tuungane na television kama desturi yetu. 2:30 tunakuwa hapa, na ni lile kipindi la Yesu Anaweza na kanisa lile la Endurance Spirituelle likiwa hapo Avenue Fizi chini tu ya Agence Pacifique. Na ndugu yangu, nitakwambia ya kwamba tunataka kuzungumza maneno ya Mungu, na ujisikie kabisa kuwa tayari, kwa kuwa utapokea na Mungu atakusaidia. Ujue nyakati hizi ambazo tunazo ni nyakati ambazo ziko ngumu, na inahitaji tu msaada wa neno la Mungu. Bila kuwa na msaada wa neno la Mungu hautaweza, na kuna kwenyewe unaweza kuendelea, kwa sababu unaacha kitu kia lazima ambacho kinaweza kukusaidia. Dunia inachanua, dunia inapamba na mambo yake, lakini kama tunaweza kuwa na msaada wa neno, pale tunaweza kuwa na kile ambacho tunaweza kujitetea. Na tutaenda basi kusoma ili neno la Mungu katika kitabu cha Timotheo wa pili sura yake ya 3 mstari wa 1 hadi wa 5. Tunasoma kwa jina la Yesu. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari, kwa sababu watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasioshukuru, wasio safi, wasiopenda wenzao, wasiotaka kusamehe, washitaki wa uongo, wasiojizuiza, wakali, wasiopenda mema, wadanganyifu, wakaidi, wenye kujivuna, wenye kupenda anasa kuliko Mungu, wenye mfano wa kuogopa Mungu, lakini walikana nguvu zake. Ujiepushe nao. Amen. Mpendwa katika Kristo, tunataka kuona dalili hizi ambazo za nyakati ambayo tunakuwa kwazo. Hizi nyakati nitakwambia ya kwamba ni nyakati za mwisho, na nyakati za mwisho Biblia inatuambia ya kwamba ni nyakati za hatari. Ni wakati ambapo kutakuwa mambo yale ambayo yalikuwa hayafanyiki yanaanza kufanyika, yale ambayo yalikuwa yatendeki yanaanza kutendeka. Ni nyakati ambao sisi wa Kristo inatubidi tuepukane na hii wakati. Si wakati ambao sisi wa Kristo tunaweza kuingia mu distraction kama na hii. Juu tukiingia mu distraction ya hizi nyakati ambao wanatutaia hapa, tutakuta ya kwamba tunaenda ovyo, na kule mbele hakuna kile ambacho tunaweza ukipata, wala hakuna ambacho kile tunaweza kulipwa. Kwa kuwa maandiko iko wazi na tuambia kwamba utujue ya kweli kweli ya kwamba hizi nyakati zitakuwa nyakati za hatari, ambapo watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Mambo kama na haya tuko tunayaona, watu ambao hawapendi wengine. Utakuta mtu hapendi kushirikisha wengine mambo ya kweli. Utaona yeye moyo anajiona kama yeye tu anafaa, lakini hawezi kuona kama wengine naye anafaa. Lakini katika mambo ya Mungu ni lazima uone wengine naye kama anakuwa na faida, kwa sababu sisi sote tuliumbwa na Mungu na mpango ya Mungu kwa sisi sote, ili sisi sote tuingie mbinguni. Hapendi hata umoja wetu apate kupotea. Lakini kwa sababu nyakati hizi za mwisho zinakuwa nyakati za ajabu, ambao watu wanakuwa wanajipenda mwenyewe, anajiona kama yeye peke anafaa. Na tena watu wanajibeba katika fedha, wanapenda pesa kuliko kupenda maneno ya Mungu. Hakika ndugu yangu, nitakuambia hivi ya kwamba uepukane na nyakati hizi ambao watu wanakuwa wavantari,
Hata utakuta watumishi wa Mungu wanakuwa wavantari, wengine wanakuwa wenye kujisifu, wenye kujitapa, sijua minjo fulani. Mpendwa, minajua mwenyewe anaweza ukutapa na mwenyewe anaweza ukusifu, wewe ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu huyu Roho Mtakatifu ndio anakujua wewe ofondike, na ni yeye ambaye anaweza ukushuhudia, na ni yeye ambaye anakujua kabisa tangu kwa ndani, yeye anakujua kiwazi. Unakuta kunakuwa na watu vile vile wanakuwa na kiburi. Hizi nyakati za mwisho utakuta mtu anajiita mtu wa Mungu, mesten orgueilleux. Ni mtu mwenye kuwa na kiburi, hapendi kuonyeka, hapendi kusikia, hawezi kujishusha. Yeye ni mtu wa kujiinua. Yeye anajiona kama yeye tu ndio anafaa. Ukiona mtu kama na huyu, ujue kama huyu mtu anakuwa mkipindi za nyakati za mwisho. Mpendwa katika Kristo, nitakuambia madalili haya utayaona kwa watu ambao wanapenda kutukanana. Watu wanapenda kutukana wengine wanapenda kuchafua mareputasio ya wengine. Utakuta maprobleme kama na haya yuko zaidi ndani ya makanisa leo. Makanisa za leo zinakuwa na ushuhuda mbaya. Kwa sababu ya nini? Ndani ya makanisa watu wanakuwa na haribiana mareputasio. Utakuta mara kwa mara fujo na makelele, matatizo, na kenye watu wiko wanafia hautajiuliza, unajua ni nini yenyewe watu wanafia, hautapata solution. Utakia kuta probleme zinainuka makanisa, watu hawaheshimiane, watu tena hawatii kabisa dalili ya Ukristo. Hizi zote ndugu yangu inaonekana tu ni dalili za nyakati za mwisho, ambao watu hawaogope tena Mungu, watu hawaheshimia mambo ya Mungu na waheshimia maneno ya Mungu. Mara kwa mara matatizo na fujo. Hii fujo na magombano inatoka wapi ndugu yangu? Ndani ya makanisa leo unakuta iliede problem. Ndani ya makanisa leo unakuta ni fujo, na tena utakuta kanisa hili na kanisa lingine halipatane, hawasikilizani. Hata unajiuliza, hili kanisa halipendi kusikilizana na kanisa lingine, ni nini yenyewe banafia? Kenyewe banafia hautakijua. Ni kwa sababu unakuta watumishi wanakuwa katika hali ya mwili, wanajibeba katika mwili, wiko mvute na haya matendo ambayo tunakuya kuyaona wakati ya mwisho. Ndio unakuta ndani ya makanisa leo, makanisa hayana nguvu mpendwa, hayana nguvu kwa sababu yanakuwa mvute, yuko amporte na haya matendo yote ambayo inaonyesha ya kwamba tuko mudalili za mwisho. Lakini najua ya kwamba tukiwa katika hali ya upendo, kwa sababu upendo ni tunda la Roho Mtakatifu. Kama utakuwa katika hali ya upendo, sisi sote tunakala katika ushirika, najua ya kwamba tunaweza kuweza na kuikaa katika hali moja ya kupingana na huyu shetani ambayo leo anaisha kutuparamia, leo anaisha kuingia ndani ya mahuduma ya Mungu, leo anaisha chafua kazi za Mungu. Kazi za Mungu hazina tena valeri, hazina tena heshima, ushuhuda haziko nzuri. Kwa sababu gani? Unakuta ya kwamba watu kenye biko wanafia, kenye biko wanagombania, vitu havionekane, vitu havijulikane. Lakini naweza jua ya kwamba ndugu yangu, ungejaribu kuchukulia mwenzako. Kama mwenzako anaweza kuwa na problem, jaribu basi kumuonya, jaribu kumtembelea, jaribu kumshauria. Kwa sababu haya ndio mambo ambayo Mungu ametuambia tutembee katika hii hali. Kama tunaweza tembea katika hali ya kuonyana, katika hali ya kusaidiana, inaweza tupatia sura nzuri, na hakika ushuhuda utaonekana kama ushuhuda ni mzuri. Lakini bali pa makelele na fujo, unakuta watu ambao wako pamoja ndio wenyewe wapatanake. Watu wenyewe wako pamoja ndio wenyewe kuchafuana. Sasa mnafia nini? Mnachafuliana nini mpendwa? Huyu ni shetani. Mumuone kwanza shetani, mkisha kumuona shetani munekaa kwa pamoja, mumkombatre. Biblia inasema tumpinge shetani naye atakimbia mbali nasi. Lakini tunakamata shetani tunamkaribisha leo ndani ya makundi, tunakamata shetani tunamkaribisha leo ndani ya makanisa. Ndio unaona kuta mambo hayaendeki, vitu haviendeki, na ushuhuda ya makanisa haiendi kuwa vizuri. Mpendwa katika Kristo, hizi zote ni dalili za mwisho, na sisi hatukuitwa ya kwamba tutembee katika hizo dalili, lakini tuliitwa tutembee katika dalili ya neno la Mungu. Juu neno la Mungu litatusaidia, na kule mbele tutaepukana na haya mabaya yote ambayo tuko tunayaona leo. Leo unakuta mambo inaharibika. Hata ukiangalia ndugu yangu, uone gisi wadada leo wanakuwa wanavaa. Wende kuona gisi wa vijana leo wanakuwa wanavaa ndani ya mabarabara. Utakuta kijana akaota pantaloni na shushia mpaka humu chini. Sasa unajiuliza, huyu kijana anatafuta nini wala anataka nini? Kwake yeye pale anaona kama anafika ndio kumwisho wa namna yake ya kuvala. Lakini ni dalili za mwisho. Elewa tu mpendwa, kama tuko nyakati za dalili za mwisho. Sasa na sisi kama watu wa Mungu, tukishaona hizi dalili zinaanza kuonekana, mambo ambayo yalikuwa yafanyiki yanaanza kufanyika.
ni sisi sasa kukaa kwenye zamu, ni sisi kujirudisha kwenye msingi. Tuombe Mungu asaidie ili tusikumbwe na haya dalili, tusingekumbwa na haya maprobleme ambayo leo ilisha kumba watu wa Mungu. Mpendwa katika Kristo, tusingejifanya ya kwamba tunaogopa Mungu na tumuogope Mungu, lakini Mungu anataka ya kwamba tuafishe aliri, tuafishe attitude ya kweli yenyewe inaonyesha ya kwamba sisi tuko pamoja na yeye na tunatembea pamoja naye. Leo unakuta watu hawapendi kusameana. Watu wiko mkanisa moja, wiko mkundi moja, na kama waligombanaka, walikoroganaka, lakini hawatasameana. Sasa itakuwa ni dalili gani ambao mwe watu wenye kuwa fasi moja ampendi kurumiana, ampendi kusameana? Najua hao wenzetu wa kimwili, nakumbuka hao washoferi kisi wanakuwaga ndugu yangu. Atakuta mwenzake kama ni runingo, gari yake ilimharibikia, hata mupita atashimama aweke ile problem yenyewe limupata. Na kama atakuwa ni pine ndio iliharibika, atatosha pine yake ya reserve anamupatia, anambia ndugu yangu bandika ku gari yako utende kunirudishia Mulongwe. Unakuta ya kwamba hawa wanatembea katika hali ya upendo. Ile inaonyesha hali ya kwamba biko pamoja. Ataniza kuwa waligombana, ataniza kuwa walikorogana, lakini msamaha ni kitu kia maana. Msamaha inahitajika sana katika maneno ya Mungu. Msamaha inahitajika sana mpendwa. Tujue kusameana. Kama hatutajua kusameana, ujue ya kwamba tutakuwa na problem. Kule mbele Mungu hata tuone ya kwamba tuko katika dalili nzuri, kwa sababu mwenyewe hajui kusamehe. Maandiko nasema wewe mwenyewe hautasamehe mwenzako, Mungu naye hawezi kukusamehe. Kumbe kwa kwanza tujue kwamba shetani anaweza kuingia, na kama shetani anaweza kuingia, elewa kama mwenzako amekuwa mpote na shetani, umkuchukulie na baadaye utamuona, unamuonyesha dalili ambayo alikuwa mwayo, na mnasameana. Na mkisha kusameana, mnaacha Roho Mtakatifu apate naye nafasi ya kuweza kufanya kazi. Roho wa Mungu anataka atumike, lakini atatumikia wapi? Mumakanisa gani ambayo atatumikia? Kwenye kuna jaya maneno yote, watu hawapendanake, watu walishapenda franga kuliko upende vya Mungu hawataonekana. Siku utakuta kila mtu yuko mbyake, utakuta watu wanakuwa wenye kujitapa, wenye kujisifu, wenye kujivuna, kiburi inajaa. Mtu unakuta ya kwamba yeye hapendi hata wengine, watu wenyewe wapende wenzio. Sasa utakuwa mtu gani mwenye upendi wengine? Na utakuwa mtu gani wakwenda na chafua wenzako, naenda na wachafua? Unachafulia nini? Hizi ni nyakati za dalili za mwisho. Kumbe mpendwa, hapana kukumbwa na mambo kama na haya. Kama unaweza kumbwa na mambo kama na haya, ni hole, kwa sababu Biblia inatuambia atujue saa wala dakika ambao mambo yanaweza kutuharibikia. Mpendwa katika Kristo, ninataka nikuonyesha haya maneno ya kwamba tuko mnyakati za mwisho. Tuko mnyakati ambazo si nyakati nzuri, ambazo zinaweza tuachilia si tuendelee katika hali, katika hizi tabia. Kama tutaendelea katika hizi tabia, kule mbele hatutapatana na Mungu, tutakorogana na Mungu. Na kuna mshahara ambao tunaweza kuupata kwa sababu tuliendelea katika dunia, olia kuachana na mambo ya dunia. Olia kuachana na mambo ya dunia, tunaenda kumbana na mambo ya dunia. Hatuwezi kutembelea dunia, hatuwezi changa dunia na tuchange na mambo ya Mungu. Kumbe mpendwa katika Kristo, nitakuambia mambo kama na haya ya kwamba tungejaribu kujua namna gani ambayo tuko tunatembea. Usiwaze kama hii dunia ingali itabakia tena hako muda wa kutosha. Dunia iko na kwenda, mwenye nayo atayaribu, mwenye aliumba ataichoma kwa moto. Sasa wewe hapa kugangania dunia, hapana kugangania haya matendo ambayo yatakuhukumu. Ungejaribu kutoka mwaya matendo ya hukumu, utafute sasa matendo ambayo yatakusaidia na yale ambayo yatakutetea kule mbele za Mungu. Mpendwa katika Kristo, utafute kuwa na amani na watu wote. Ili andiko la Mungu linatuambia tutafute kuwa na amani na watu wote. Ati bila hiyo amani, bila hiyo utakatifu hautaonekana. Kama uko mtakatifu, hautakuwa wewe ndio mtu wa makelele, hautakuwa ndio problematic, hautakuwa wewe ndio mtu sijue wa nini na watu wengine. Tafuta uwe na amani na kila mtu. Kanti ile problem, mtafute reconciliation. Kama kuko problem, tafuta haraka sana mpatanishe tena, kwa sababu ili recommendation ya Mungu hapa ndio inaonekana kama watu biko naenda njia moja, kama watu wanaenda njia ya mbingu, kama kuna kuwa amani. Kama hakuna amani mpendwa, hakuna
maombi yenye mutaomba. Mutaomba nini kwenye hakuna amani? Mutaomba nini kwenye hakuna masikilizano? Mutaomba nini kwenye hakuna maelewano? Roho wa Mungu atatumikia wapi? Na Mungu wa wapi ambaye anaweza kuwasaidia? Wala Mungu wa wapi ambaye atawatumikia? Kumbe hizi ni nyakati za hatari, nyakati za mwisho. Ndio hizi tuku tunakwenda tunajisindikiza hako. Lakini mpendwa, nitakuonyesha usingeenda kutumikia bure, usingeenda kutumikia bure na kwa mwisho ukose mshahara. Tusome basi Warumi 1